মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিলেন শাহজাহান। তা পূর্ণ হয় ১৬৪৯ সালে। তার ঠিক এক বছর পরে মানে ১৬৫০ সালে চাঁদনী চক আত্মপ্রকাশ করে। লালকেল্লা থেকে ফতেপুর মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা, যাকে মানুষ এখন চাঁদনী চক নামে চেনে। এক সময় এখান দিয়ে যমুনা নদী থেকে বেরোনো একটা খাল বইত। তারপর ১৯১১ সালে ব্রিটিশরা যখন দিল্লিকে রাজধানীতে পরিণত করল, তখন এই খালের জায়গাটা দিয়ে ট্রাম চলাচল করত। দেশভাগের পর দিল্লিতে আসা উদ্বাস্তুরা এখানে দোকান বসায়, যার জন্য বসবাসস্থলের তুলনায় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এর গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল। जहानारा बेगम ने खुद वहाँ पे दुकानें बनाई थी, एक सराय बनाई थी, कुछ हमाम था। वो सब बदलाव उसमें आया, उसकी बात और है, क्योंकि आते आते जब अंग्रेज़ आए 19वीं शताब्दी में, और ख़ास तौर पे 1857 का जब विद्रोह हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों ने वो सारी इमारतें तोड़ दी और उसके बदले में कुछ और इमारतें खड़ी हुई। जैसे कि जो टाउन हॉल जिसको हम जानते हैं, वो जहानारा की सराय को तोड़ के बना। उसके सामने एक घंटाघर भी बना, पर वो घंटाघर 1950 के करीब टूट गया। চাঁদনী চক শুরু হচ্ছে লালকেল্লা থেকে, তারপর ফতেপুর মসজিদ হয়ে জৈন মন্দির, গৌরীশঙ্কর মন্দির, গুরুদ্বারা, শীশগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাল্লিমারান গলি, খাড়িবাউলি, কিনারি বাজার, মতিবাজার বা পাড়াথনেওয়ালি গলি হোক না কেন, খাদ্য রসিকদের গন্তব্য চাঁদনী চক। से जो पाकिस्तान से शरण लेने आए यहाँ, और काफ़ी सारे वो जो दिल्ली में आ गए, उनके लिए ज़रूरत थी उनकी रोज़ी रोटी के लिए कि उनको कमर्शियल जगह मिले, तो दुकानें उनको मुहैया कराई जाएं। तो वो दुकानें कहाँ मिलेंगी? कई सारी जो पुरानी हवेलियाँ थीं, जिसके जो मालिक थे वो चले गए थे पाकिस्तान, उनको अब हवेली के बजाय जहाँ पे लोग रहते थे, उसके बदले कटरे बन गए, वहाँ पे लोग रहने लगे। तो धीरे धीरे लोग रहने नहीं लगे, वहाँ पे अपनी दुकान चलाने लगे। तो इसलिए क्या हुआ कि जो कमर्शियल जो एस्पेक्ट है इस जगह का, वो ज़्यादा बढ़ गया और रेजिडेंशियल कम हो गया। বিভিন্ন ধরনের দোকানই চাঁদনী চকের বৈশিষ্ট্য। নানা রকমের সাংস্কৃতিক পরম্পরা একে একটা অন্য পরিচিতি দিয়েছে। বিখ্যাত উর্দু কবি মির্জা গালিব চাঁদনী চক সংলগ্ন বাল্লিমারান এলাকায় বসবাস করতেন। যে কোনো পুরনো শহরে যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনই বদলেছে এই শহরও। चांदनी चौक से और शाहजहानाबाद से जो जुड़ा हुआ है, वो सांस्कृतिक जो उसकी परंपरा है। तो जैसे उर्दू ज़बान है, कई सारे हमारे जो शायर रहे हैं, उनमें गालिब का नाम सबसे आगे आता है। वो शाहजहानाबाद से जुड़े हुए हैं,
और इस इलाके से ही जुड़े हुए हैं। बल्लीमारा जो है वो चांदनी चौक के काफ़ी पास है, वहाँ पे रहा करते थे वो। तो उसकी सांस्कृतिक भी एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। 1857 সালের পর বদলাতে থাকা দেশের সাক্ষী দিল্লির চাঁদনি চক। দাসত্ব থেকে শুরু করে স্বাধীনতার উজ্জ্বল ভোর, এক সময়ের একটা সুন্দর পথ। চাঁদনি চক এখন দিল্লির ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। চাঁদনি চকই সত্য ভারত, যেখানে একজন দেশের মূল সংস্কৃতি আর পরম্পরা খুঁজে পাবে। তবে এই জায়গাটা বুঝতে হলে চাঁদনি চকের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতে হবে একজনকে।